मर्दों का यही आदत है। बीवी बोले तो भाषण, बाजू वाली भाभी बोले तो कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु। এদের মধ্যে কেউ তো আবার অনেকটা এগিয়ে। আজ হোক না রং ফ্যাকাশে, শুধু তোমার আমার আকাশে। আজ দিনটা বড়ই ভারাক্রান্ত। সূর্য উঠুক নাই বা উঠুক, ফুল ফুটুক নাই বা ফুটুক, আজ বসন্ত। ফাল্গুন মাসে কাঁচা বাসে গুনগুনিয়ে ভ্রমর আসে, ফাল্গুন মাসে কাঁচা বাসে গুনগুনিয়ে ভ্রমর আসে, প্রেমের লাগে বুকটা করে আ আ উ, দুষ্টু কোকিল ডাকে রে কুকু 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 কুকু, মনে বাঁশি বাজে রে কুকু 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 কুকু, দুষ্টু কোকিল ডাকে রে কুকু 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 কুকু, মনে বাঁশি বাজে রে কুকু কুকু। সত্যজিৎ রায়ের সেই জয় বাবা ফেলুনাথের সেই বডি বিল্ডারটিকে মনে আছে, যার কাছে শরীর একটা মন্দির, আর সেই মন্দিরের যে পুরোহিত সেই তো গুরুজি, গুরু। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, बीजेर ऊपर दाঁড়িয়ে आना কাছে আয়না, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, बीजेर ऊपर दाঁড়িয়ে आना কাছে আয়না सनम, मेरे ख्वाब मेरी ख्यालों की रानी, আমি ঠিক জানি তুই কোন ট্রেনে এলি, কি দারুণ ভিড় রে, কোথায় গেলি রে, তাড়াতাড়ি আয় না অটোতে চড়ি, ও জানে জানা ঢুঁড়ে তুঝে দিবানা, ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আয় না কাছে আয় না। चलते चलते राहों में एक शख्स से मुलाकात होती है, जो शख्स प्लानिंग की दुनिया की बेताज बादशाह है, जिसका ज्ञान समुंदर से भी गहरा है, पहाड़ों से भी ऊंचाई है। आइए सुनिए उनकी जुबान। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। अब आते हैं एक परी की कहानी में, जो हर त्योहार में उपवास रखती है। उसकी मांग है उसे शिवजी मिल जाए, पर ऐसा करते करते उसे देर ना हो जाए, उसका हालत ऐसा ना हो जाए। देख लो यार। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी, कुर्ता फाड़ के मैं तेरी लैला बन जाऊंगी, कुर्ता फाड़ के कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गई दीवानी, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के। मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी, कुर्ता फाड़ के। তবে কোনো চিন্তা নেই, একজন আছেন সব প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে। ট্রিবিউট টু হিম। ओके मामू, अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, गाँव के सरपंच है मेरे नाना जी, फनी भांजा फिल्म के हीरो आउट हो जाएंगे, एंट्री मारे मामा तो घायल हो जाएंगे। এবার আসি পৃথিবীর সবচেয়ে পিওর বিষয়ে, বন্ধুত্ব। আর এই বন্ধুত্বের মাঝেই থাকে বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসের মধ্যে যদি কোনো ডামাডোল হয় তাহলে
জাগে অভিমান। বন্ধু তোমার সাথে আড়ি 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 বড্ড তোমার তাড়াতাড়ি আড়ি 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 তুমি থাকো না বেলায় আমি একা জানলায় তুমি থাকো না বেলায় আমি একা জানলায় সন্ধ্যের আগে সূর্যের মতো পশ্চিম দা পারি আড়ি আড়ি। কিন্তু বন্ধুত্বের বা বন্ধুর তো কোনো সংখ্যা হয় না। একটা বন্ধু, দুটো বন্ধু, তিনটে বন্ধু, এরম তো হয় না। কালের নিয়মে বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে, আর সেই বন্ধুর সংখ্যা বাড়লেই তখনই ও বন্ধু তুমি শুনতে কি পাও, ও বন্ধু তুমি শুনতে কি পাও, এই গান আমার, ও এই গান আমার, এই গান আমার, ও এই গান আমার। आखिर में मुलाकात कर लेते हैं दो शेरों के साथ, हमारे दो सरपंचों के साथ। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी